अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ईरानी सदर जी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और हैरान कुन तौर पे ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए कौन पहुंचा है। अडियाला जेल से बड़ी खुशखबरी है। कासम और सुलेमान के एक्टिव होने के बाद खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। अलीमा खान की जानब से आज एक बड़ी खबर सुनाई गई है और उसके बाद जो अडियाला से खबरें आई हैं वो भी बड़ी हौसला अफजा है। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आपका पुराना चैनल किधर है। जाहिर है 6 लाख से जायद जो मेरा मेन चैनल है उस पर फॉलोअर्स हैं और 6 साल की मेहनत है उसके पीछे। 6 साल से शोबा सहाफत से मैं वाबस्ता हूं और उसी चैनल पर अपनी आवाज उठा रहा हूं और मुख्तलिफ इश्यूज पर वीलॉग भी पिछले 6 सालों से उस पर अपलोड हो रहे हैं। लेकिन अब कुछ वजूहात की बिना पर कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और मैं तो अब इस चीज से भी महरूम हो चुका हूं कि अपने इस नए चैनल की वीडियो, इस नए चैनल पे जो मैं रिकॉर्ड करता हूं, जाहिर है नया चैनल जब होता है तो उस पर आपको पता ज्यादा लोगों तक एक्सेस नहीं होती, ज्यादा लोगों तक मवाद पहुंच नहीं पाता। तो उससे पुराने चैनल से जब मैं वो शेयर करने की भी कोशिश करता हूं कि जो लोग जो चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन तक वीलॉग पहुंच सके, तो उसको भी डिलीट कर दिया जाता है। खैर अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। पाकिस्तान में अदारे मौजूद हैं और उम्मीद है अदारे इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो मेरा साथ देंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं बार बार कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सबसे पहले जी, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंचे हैं। दौरा आज का दिन और कल का दिन वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा अहम दौरा है। देखिए ना, आपको बताया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से यह कहा गया है कि रशिया के खिलाफ हम न्यूक्लियर वार लड़ने के लिए तैयार हैं। भारत के गिर्द अमेरिका घेरा तंग कर रहा है कि आप रूस से तेल क्यों खरीद रहे हैं, और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी एक्टिव कर दी गई हैं। तो खित्ता तो एक नई जंग की तरफ जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के चक्कर में फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात भी हुई, ईरानी सदर पाकिस्तान पहुंचे और हैरान कुन तौर पे वो पहले जो है वो लाहौर पहुंचे। आमतौर पे दौरा नूर खान एयरबेस पे पहुंचते हैं, इस्लामाबाद पहुंचते हैं, लेकिन वो लाहौर पहुंचे और लाहौर उनका इस्तकबाल किया मरियम नवाज ने, चीफ मिनिस्टर ने। और मरियम नवाज के साथ जो शख्सियत मौजूद थी, साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब। तो ये एक हैरान कुन डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। आमतौर पे देखें, पिछले चंद माह पहले तैयब उर्दगान पाकिस्तान के दौरे पे आए थे। उनका इस्तकबाल जरदारी साहब ने किया था, शहबाज शरीफ साहब ने किया था, मरियम नवाज भी गई थी और उन्होंने कहा था अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो आ नहीं सके, वो नहीं आ सके, वो आपको सलाम भेज रहे हैं। तो मियां साहब नहीं आए थे, मियां साहब मंजरी आम से गायब। अब हैरान कुन तौर पे ईरानी सदर जब आए हैं तो मियां साहब मरियम नवाज के वालिद की हैसियत से, एक MNA की हैसियत से, या से ज्यादा साबिक वजीर आजम की हैसियत से वो लाहौर पहुंचे और उन्होंने मसूद पेज़ेश्कियान का इस्तकबाल किया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा भी बड़ी डेवलपमेंट है। मियां साहब का अचानक निकल आना और एक ऑफिशियल का इस तरह से इस्तकबाल करना, वो भी एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पे देखा जा रहा है कि आखिर क्या, यानी इसका क्या मतलब लिया जाए या इसके क्या मानी लिए जाए, वो बड़े अहम है। दूसरी तरफ अब जो अडियाला से खबरें आई हैं, बड़ी खबरें हैं जी। कासम और सुलेमान वो पाकिस्तानी हाई कमीशन गए थे, एम्बेसी गए थे, उन्होंने पाकिस्तान के वीजे जमा करवाए। अलीमा खान ने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जो सफीर साहब हैं उनकी जानब से ये बताया गया है कि देखो जी, वो हमें वजारत दाखिला का इंतजार है, वजारत दाखिला जैसे ही हमें ऑर्डर करेगी हम वीजा दे देंगे। पाकिस्तान में तलाल चौधरी और बाकी तमाम वो लोगों ने कहा कि पहले तो अलीमा खान कहती थी उन्हें वीजों की जरूरत नहीं है, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास नायकोब पाकिस्तानी मौजूद है। तो अब वो क्यों वीजों के लिए क्यों झूठ बोल रहे हैं, आना ही नहीं है, वो देखो ना जी आना नहीं चाहते, ऐसे ही लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। एक तो अलीमा खान इसकी वजाहत दी कि देखो एक इमरान खान के बेटे का नायकोब बन चुका है, दूसरे ने जमा करवाया हुआ है उसका जारी नहीं हो रहा। तो उन्होंने 2 दरखास्तें दी हैं, एक तो हमारा नायकोब दूसरा भी जारी किया जाए ताकि हम दोनों भाई पाकिस्तान बगैर वीजे के बतौर पाकिस्तानी शहरी ट्रैवल कर सके। और अगर आपने नहीं वो नायकोब जारी करना, रुकावटें डालनी है, तो फिर जो है हमें वीजा जो है एटलीस्ट वो जारी करते हैं। तो वो तो एक तो उन्होंने बता दिया कि वो आ रहे हैं।
دوسری طرف آج ایک اڈیالہ سے جو بڑی خبر آئی ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ اخبارات بھی ملے ہیں اور ٹی وی بھی آن ہے، یعنی اب ٹی وی بھی مل گیا، اخبارات بھی مل گئے ہیں اور حالات کے اندر نرمی ہوئی ہے۔ نرمی کیا ہوئی ہے؟ عمران خان کی بیٹوں سے فون پر بات کروا دی گئی ہے، 1 گھنٹے سے زائد بچوں سے بات ہوئی ہے، عمران خان نے یہ بتایا۔ پہلے تو پچھلے 4 مہینوں سے بچے بھی انٹرویو دے رہے تھے، اور وہ امریکہ کا دورہ کل کیا کہا قاسم سلیمان نے کہا ایک شخص ہے، صرف ایک شخص جو کردار ادا کر سکتا ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ تو ہماری گزارش ہے، ہم ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں اور ہمارے والد کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات بھی، تو وہ کردار ادا کریں۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں، اسی جیل میں مر رہے ہیں، 10 لوگ مر چکے ہیں، تو ہمارے والد سے بات بھی نہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا اتنا تو کوئی وزیر خزانہ وزیر خارجہ بھی جا کے امریکہ کے اندر اتنی ملاقاتیں نہیں کر سکتا جتنی قاسم اور سلیمان نے مختلف کانگریس مینز کے ساتھ کی ہیں۔ تو اس کا امپیکٹ آیا۔ اب اس کو نرمی کہیں، سختی کہ ایک طرف سختی ہو رہی ہے نا، چھاپے مارے جا رہے ہیں 5 اگست والے معاملے کو لے کر، گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف اچانک 1 گھنٹے تک، دیکھیں نا، پہلے 5 منٹ نہیں بات، 1 گھنٹے تک بات کروا دینا، اچانک ٹی وی آن ہو جانا، اخبارات ملنا شروع ہو جانا، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پھر اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے عبدالغفور انجم، جن کے حوالے سے خان نے کہا تھا کہ باہر میں نکلوں گا تو ان کو دیکھ لوں گا، انہوں نے مجھ پر بڑی سختیاں کی ہیں، مجھے پنجرے میں بند کیا، سب سے زیادہ اذیت اس شخص نے مجھے دی ہے۔ تو اب وہ ان کی جانب سے ردی عمل آیا ہے کہ صاحبزادے قاسم خان، عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان کی حالیہ بیان پر وضاحت دیتے ہوئے عبدالغفور انجم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ جیل میں ہیپاٹائٹس سے متاثرہ کوئی قیدی موجود نہیں ہے۔ اپنے جاری کردہ بیان میں سپرنٹینڈنٹ کا کہنا تھا کہ جیل میں موجود تمام قیدیوں کے طبی معائنے باقاعدگی سے کیے جاتے ہیں، جن میں ہیپاٹائٹس بی، سی اور HIV جیسے ٹیسٹ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق حالیہ میڈیکل معائنے کے نتائج کی روشنی میں جیل میں کسی بھی قیدی میں ہیپاٹائٹس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا پہلے مر چکے 10 لوگ۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیل انتظامیہ قیدیوں کی صحت کے حوالے سے سخت پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور اگر کسی قیدی میں کسی قسم کی وائرل یا متعدی بیماری کی علامات پائی جاتی ہیں تو اسے فوری طور پر باقی قیدیوں سے علیحدہ کر کے علاج معالجہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ وضاحت اس وقت سامنے آئی جب بانی PTI عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ اڈیالہ جیل میں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے 10 قیدی ہلاک ہو چکے ہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ ان کے والد بھی اس بیماری کی زد میں آ سکتے۔ تو اب وضاحتیں آنا شروع ہو گئی ہیں نا۔ وضاحتیں کیوں آتی ہیں؟ جب پریشر بڑھتا ہے، ٹی وی آن ہو گیا، سختیاں ختم ہو گئی ہیں۔ دیکھیں نا، چاہے عارضی طور پہ، پہلے بھی ایسی ہوتا ہے کہ خان پر سختیاں، بہت زیادہ سختیاں کی جاتی ہیں، اس کے بعد ذرا نرمی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ لوگ جاتے ہیں اڈیالہ جیل، خبریں آتی ہیں فلاں گیا فلاں گیا فلاں گیا، ڈیل کی آفر فلاں دے لو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ۔ خان نہیں مانتا، پھر دوبارہ سماعتیں ہونا بھی رک جاتی ہیں۔ اب ایک دفعہ بڑی چوڑی کسی گئی نا، سزائیں 10 سال، پوری پارٹی فارغ کر دی گئی، اور اب دوبارہ یہ پابندیاں ذرا نرم کی گئی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔